देखो किधर से फरिश्तों के आकर के नंबर पूरे करने, आप लोगों को तो डिजिट मालूम है। तो एक सेकंड में भी बात खत्म नहीं हुई है। एक सेकंड जी, मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे आए हैं इसको डिस्टर्ब करने के लिए, आप ही मतलब है कि भेजे गए हैं। अब आइन की तजलील देख रहे हैं किस तरह से हो रही है। पहले एक साल तो इलेक्शन ही नहीं करवाया था, वो आइन की तजलील किसी को नजर नहीं आई। हमारे जितने भी MNA साहिबान हैं उनको मैंने डायरेक्शन इशू कर दी थी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अरकान जो है ना हमारे राबते के साथ मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये आईनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोजर लगाया हुआ है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत ये कह रही है कि दोनों इवालों में उनके नंबर्स जो है वो पूरे हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि नंबर्स पूरे कर लिए हैं हुकूमत ने? देखो किधर से फरिश्तों के आकर के नंबर पूरे करने, आप लोगों को तो डिजिट मालूम है। अगर किसी को उठा के ज़बरदस्ती कराना है, पर एक चीज़ आपको वाजे करूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो कल दिया है, अगर कोई मेंबर पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है वो काउंट भी नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आर्टिकल 63 एज वी स्टैंड नाउ जो रेफरेंस सदारती गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो काउंट नहीं होगा। हमारे जितने भी MNA साहिबान हैं उनको मैंने डायरेक्शन इशू कर दी थी और वो डायरेक्शन की कापी 5 सितंबर को बमास इंटायर तकरीबन 86 पेज के वो मैंने स्पीकर साहब के सामने जमा करवाए थे। इसी तरीके से काफ़ी शिबली फराज साहब के थ्रू हमने सेनेट में भी जमा करवाए थे और सेनेट में भी हमने सारे सेनेटर्स को कहा था कि हमारे कैंडिडेट नहीं देंगे। अगर ऐसा हो जाता तो यहाँ से देख रहे हैं नहीं, किस चीज़ को सर, ये जो अब तरामीम होगी, देखिए तरामीम अगर आप लोगों ने देखी होगी एज ऑफ लास्ट नाइट जब हम मौलाना साहब के पास थे तो उनके पास भी कोई ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं थी और मौलाना साहब थे, हम 11 बजे गए थे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि रात के अंधेरी की हुकूमत है, रात के अंधेरी में कानून साजी हो रही है। इतवार वाले दिन लेके आ जाते तो आप पूरी दुनिया को पहले एक ड्राफ्ट बता दे, फिर आप लोगों की मौक़िफ़ ले लेते, फिर आप पब्लिक के साथ डिस्कस कर लेते, सारे लोगों से व्यू ले लेते, फिर जो मर्जी हो आप रख लेते, वो ड्राफ्ट रख लेते। अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है तो आईन और कानून प्रिवेल करता है, फिर आप उसको पास कर लेते। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अरकान जो है ना हमारे राबते के साथ मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये आईनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोजर लगाया हुआ है। यानी आईनी तरमीम के जरिए तो आप पूरी कौम की किस्मत के बारे में फैसला करते हैं और आईनी तरमीम जब करते हैं तो इसमें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपने सुनना होता है क्योंकि वो सारे उससे मुतासिर होते हैं और फिर जो उसकी मुतालिका प्रोफेशनल लोग हैं उसकी डिस्कशन होनी चाहिए। तो ये तो इस तरह कर रहे हैं कि बिल्कुल बुलडोज कर रहे हैं। जो जो जल्दी में हो जाती है उसकी कोई हैसियत नहीं होती और पता नहीं कहाँ से उसको ऑर्डर मिलते हैं कि इनको इतनी जल्दी है कि आइन जैसे इसमें जो है ना अमेंडमेंट्स इतने ज़्यादा ये कर रहे हैं जोर और ज़बरदस्ती और यानी एक तो इसके नंबर पूरे नहीं है, फिर जो इनकी जितने नुमाइंदे हैं उसके बारे में हमारे कैटेगरी के लिए मौक़िफ़ रखा कि फॉर्म 47 के उसके पास ये हक नहीं है कि ये जो है ना इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके और अगर ये करते हैं जोर और ज़र के ज़रिए तो इसको कौन मानेगा। साहब ये बताएं कि मौलाना साहब के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई है? अगर इसको भूल भी जाएं ये काजी फाइज टू एक्सटेंशन वाले मामले को, दूसरी तरफ केसेस का इतना बोझ है तो अगर जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है तो एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें तो सपोर्ट करे। देखिए हम सबसे पहले तो ये कि हम इसको इलेजिटिमेट तस्वर करते हैं क्योंकि इसकी कोई लेगेसी नहीं है और जिस तरह ये इनको बिठाया गया फॉर्म 47 के बाद इसके बारे में तुम्हारा मोटिव क्लियर है। लेकिन जो भी है दिखाए ना रात की तारीकी में कैसी जो कानून साजी होती है। यानी अभी तक जो है ना पूरी पार्लियामेंट के साथ कोई उन्होंने उसकी जो कंटेंट्स है वो शेयर नहीं किए। यानी अभी तक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर नहीं हो रहा। जब अभी तक ड्राफ्ट शेयर नहीं हो रहा तो उसमें मतलब ये बिल्कुल ये पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प बनाया है, बिल्कुल उन्होंने मजाक बनाया है। ये क्या सोचेगी दुनिया कि इस किस्म की पार्लियामेंट होती है कि उसमें न डिबेट होती है न कोई डिस्कशन होती है और जैसी जो वो ऊपर से ऑर्डर मिलता है और सब ने अमल सदकना। मैं पीपल पार्टी से ये जो अपने आप को बहुत जबूरी कहती है ना, बिलावल भुट्टो साहब ये जबूरियत है। इस तरह एक कानून साजी होगी, इस तरह जो है ना भाई एक फोरम पे लेके आओ, इसके ऊपर डिबेट हो, इस पर डिस्कशन हो, कोई कंसिस्टेंसी डेवलप हो।
اس کے باوجود جو ہمارے کنسرن ہے اس اسمبلی کے اوپر، پھر بھی اگر کوئی اس میں پازیٹیو چیز نکلتی ہے اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں. یہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے، یہ آئین کو بھی منہدم کیا گیا ہے، پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے، یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، 25 کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے. یہ 9 مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی، اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن کو تصور کیا جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ آئین سپریم ہے، پارلیمان کی سپرمیسی ہم نے کل دیکھ لی، یہ 10 تاریخ 9 تاریخ کو ہم نے دیکھ لی پارلیمان کی سپرمیسی. پارلیمان کا وہ کدھر گیا قانون؟ توہین پارلیمان، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ. وہ بھائی کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ایکٹ بن چکا، اس سے زیادہ پارلیمان کی کیا تضحیق کی جا سکتی ہے جو 9 اور 10 کو کی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو اور 3 سیکیورٹی گارڈ کو معطل کرنے سے جو ہے یہ پارلیمان کی سوورنٹی جو ہے بحال ہوگی؟ یہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے، یہ آئین کو بھی منہدم کیا گیا ہے، پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے، یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، 25 کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے. یہ 9 مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی، اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن کو تصور کیا جائے گا. اور اسی پر جو کمیٹی بنی ہے، یہ جس طرح چیئرمین صاحب نے بات کی ہے، اس کو بڑا سنجیدگی سے اس کو ٹرمز آف ریفرنس کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے. کیا یہ پولیس کے تھے؟ کیا یہ آپ کے یہ گنڈے تھے جو نقاب پوش بن کے اور جو ہے سفید پارچات میں آئے تھے، بغیر وردیوں کے آئے تھے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی؟ اور کیوں شرماتے ہو؟ سب کو پتا ہے کون تھے، سب کو پتا ہے کون. پھر یا تو یہ بتا دو کہ یہ گیرزن سٹیٹ ہے، ختم ہو گئی. تو پھر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سوورن ہے، پھر پارلیمنٹ سوورن نہ ہوئی، پھر وہ وردی والے اور بوٹ سوورن ہوئے. پھر مانو کہ غلامی ہیڈ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی قوم کی آ گئی ہے، مقدر آ گئے. تو اس لیے اس کو تعین کرنا پڑے گا. اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے، اگر ہم نے پارلیمان کو سوورن کرنا ہے تو اس کمیٹی کو فعال طریقے سے کرنا پڑے گا. اب آج یہ دوسرا ایشو، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں پارلیمان سوورن نہیں ہے، آئین سپریم ہے، آئین سپریم ہے، کیونکہ آئین ہی کے تحت یہ جو ہے الیکشن ہوتے ہیں، آئین ہی کے تحت نظام چلتا ہے، آئین ہی کے تحت عدلیہ کے اختیارات ہیں، آئین ہی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے معنی کیا گیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہو گئے اور ان کا حلف کا حصہ ہے، تعین کیے گئے ہیں حدود و قیود. سو آئین سپریم ہے. اب آئین کی تضحیق دیکھ لیں کس طرح سے ہو رہی ہے. پہلے 1 سال تو الیکشن ہی نہیں کروایا تھا، وہ آئین کی تضحیق کسی کو نظر نہیں آئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ انڈیفینیٹلی کام کرتی رہی، وہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے. سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل 189 اور 190 پر، سپریم کورٹ کا فیصلہ 14 مئی کا الیکشن وہ ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا گیا، کسی کو نظر نہیں آیا. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. یہ پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک اگر ہم آج کر رہے ہیں اور یہ باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں ہاؤس میں کرنی چاہیے تھی، سینٹ کے فلور پہ کرنی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی سے جو سینٹ کا ایوان ہے اس کو بالکل ایک مچھلی بازار بنا دیا گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کہ فارم 47 والی حکومت ہے، ایک جعلی حکومت ہے، وہ ہر دن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ وہ جعلی حکومت ہے. اور وہ نہ تو کسی ایشو پہ بات کرنے دیتی ہے جو ملک کے اس وقت مسائل ہیں، جو سیاسی مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں.
बजाय उस पे बात करने के उन्होंने एक आज प्री प्लान तरीके से बन के आए थे कि आज हमने हाउस को बर्खास्त करना है, हमने कोरम का बना के। अंदाजा करें कि हुकूमत कोरम का पॉइंट आउट कर रही है, सारे मेंबरान बैठे हुए थे और हुकूमत नॉर्मली अपोजिशन करती है। ये इन्होंने किया क्योंकि इनमें सकत नहीं है बात सुनने की, इनमें वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, ये उनके जाली वोटों से जो ऐवान में लोग बिठाए गए हैं ये उनके नुमाइंदे हैं। अगर जिस तरह से 9 सितंबर को जो नेशनल असेंबली में हुआ उसमें ये बात ही नहीं करना देना चाह रहे कि जो अपर हाउस है, जो कल हमने रेजोल्यूशन किया, ट्रेजरी की तरफ से कोई भी एक लफ्ज भी नहीं कहा गया जो कि नेशनल असेंबली में हुआ। फिर हमें रेजोल्यूशन हमने किया जिस पे उन्होंने बादल नाख्वास्ता उस पे दस्तखत किए। देखें, जो पार्लियामान है इस वक्त वो एक बना दिया गया है एक ऐसा इदारा जिसमें कि जो कवानीन पास होते हैं वो कवानीन अवाम की दिल इंटरेस्ट के नहीं है, अवाम के लिए नहीं है वो, बल्कि उस पर्टिकुलर स्कीम को एक शक्ल देना है जिसमें कि हर चीज को कंट्रोल किया जाए, जुडिशरी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, पार्लियामेंट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, बाकी इदारों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे जो एक सेकंड में भी बात खत्म नहीं हुई है, एक सेकंड जी मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे आए हैं इसको डिसरप्ट करने के लिए, आप भी मतलब है कि भेजे गए हैं।